अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से अनाउंस की गई टीचर्स जॉब के बारे में। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन से जेंडर के लिए ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं, क्या मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे अहम बात कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Government of the Punjab Directorate General of Literacy or Non-Formal Basic Education invites online applications from eligible candidates for registration as potential elementary teachers under GPE STG program in 15 districts, 1000 ALP middle schools vacancies of Punjab। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उनको अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है जो कि नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन और लिटरेसी में एप्लीकेशंस जो हैं वो रिक्वायर है। ये जो वैकेंसीज़ है ये ALP मिडिल स्कूल्स की वैकेंसीज़ हैं और टोटल 1000 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 15 अजला में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो जो अजला इसमें शामिल हैं उसमें जो सबसे पहले वो है बहावल नगर, जिसमें 56 सीट्स आई हैं। बहावलपुर की 72 सीट्स है। RY यानी रहीम यार ख़ान की 108 सीट हैं। डेरा गाजी ख़ान की 80, मुजफ्फरगढ़ में 100, राजनपुर में 72, खानेवाल में 40, मुल्तान में 72, बिहाड़ी अजला में 48, लाहौर में 108, कसूर में 44, शेखुपुरा में 40, उकाड़ा में भी 40, फैसलाबाद में 72 और गुजरावाला में 48 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन तमाम अजला में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इतनी वैकेंसीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन वैकेंसीज़ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है जिसको पूरा करके आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दी गई है एज लिमिट जो है वो 20 से 55 साल रखी गई है, यानी आपकी उम्र जो है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 55 साल के हो सकते हैं। जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर शामिल हैं, यानी कोई इसमें ये मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए नहीं है, बल्कि तीनों जेंडर्स के लिए हैं। आप मर्द भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी, और ट्रांसजेंडर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन, हायर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन विल बी प्रेफर्ड। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BA BSc, और उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप अहल हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। डोमिसाइल की अगर बात करें तो पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, और किन किन अजला में ये पोस्ट है वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। आप अपने पोस्ट के हिसाब से अपने मुतलका डोमिसाइल के मुताबिक अप्लाई करेंगे। CNIC की अगर बात करें तो वो कंपलसरी है, वो आपका लाजमी होना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम एज लिमिट 20 साल है तो 20 साल तक ID कार्ड इशू हो जाता है, इसीलिए CNIC जो है वो कंपलसरी रखा गया है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको रीन्यू करवा लें। रिन्यूमरेशन की अगर बात करें तो 20,000 पर मंथ, यानी 20,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। आप कह लें कि ये आपकी मंथली सैलरी है। तो ये थी तमाम एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने के लिए इन पे। अब सबसे अहम बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट्स विल विजिट द वेबसाइट ऑफ द लिटरेसी और NFBE डिपार्टमेंट
at literacy.punjab.gov.pk for online registration. اچھا جی، آن لائن رجسٹریشن کرنے کے لیے جو لٹریسی اور NFPE ڈپارٹمنٹ نے ویب سائٹ دی ہے وہ ہے literacy.punjab.gov.pk. اس ویب سائٹ کو استعمال کر کے آپ اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. نمبر 2 پہ بتایا گیا ہے کینڈیڈیٹس ول بی باؤنڈ ٹو رجسٹر اے منیمم آف 20 out of school children below elementary level within the age group of 10 to 16 years from his or her community, otherwise online registration will not be completed. اب سیکنڈ کنڈیشن کیا رکھے گئی ہے؟ پہلے تو آپ نے اس آن لائن پورٹل کا استعمال کرنا ہے رجسٹریشن کے لیے. نمبر 2 پر وہ بتا رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو رجسٹر کروانے ہوں گے کم از کم 20 بچے جو کہ اسکول گوئنگ نہ ہو، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، ٹھیک ہے، جو اسکول میں پہلے سے نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ اسکول آؤٹ آف اسکول ہوں اور ان کی ایج جو ہے وہ 10 سے 16 سال کے درمیان ہو. تو آپ نے اپنے ایریے یا علاقے میں سے 20 ایسے بچے جو ہیں وہ آپ نے رجسٹر کروانے ہیں، تب جا کے آپ کی جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن کمپلیٹ ہوگی. ادروائز اگر آپ بچے جو ہے وہ رجسٹر نہیں کرواتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی آن لائن رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. نمبر 3 پر ہے فار فیسیلیٹیٹنگ دا رجسٹریشن پروسیس ویڈیو ٹیوٹوریل از اویلیبل آن دا ویب سائٹ آف دا ڈپارٹمنٹ. اچھا، کس طرح سے آپ نے 20 بچے جو ہیں وہ رجسٹر کروانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی رجسٹریشن کس طرح سے کروانی ہے، کس طرح سے کیا پروسیس ہوگا اور کن کن سٹیپس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس سب پر ایک ویڈیو ٹیوٹوریل بھی موجود ہے ان کی ویب سائٹ پر. اگر آپ کو مزید رہنمائی چاہیے تو آپ اس ویڈیو ٹیوٹوریل کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہوگا. تو یہ تو تھی اپلائی کرنے کے لیے کنڈیشنز. اب بات کر لیتے ہیں کچھ اور ٹرمز اور کنڈیشنز کی. نمبر 1، ٹیچرز شیل بی اپوائنٹڈ پیورلی آن پارٹ ٹائم ٹائم باؤنڈ honorary contract basis for a period of 1 year, extendable on satisfactory performance up to project completion within the union council where he or she permanently resides. اچھا جی، یہ جو پوسٹ ہیں اناؤنس ہوئی ہیں اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ کانٹریکٹ بیس پر ہے اور 1 سال کے کانٹریکٹ پر آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کی جو ہے پرفارمنس سیٹسفیکٹری رہی اور آپ تمام کنڈیشنز کو پورا کر رہے ہوئے تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ود ان دا اس یونین کونسل میں. یہ آپ کا یونین کونسل کے تھرو جو ہے وہ ہوگا جہاں پہ آپ جہاں کے مستقل رہائشی ہیں وہاں کی یونین کونسل میں آپ کو 1 سال سے زیادہ کے لیے بھی ہائر کیا جا سکتا ہے. آل اباؤ ڈسٹرکٹس ویکینسیز ہیو 60% ریزروس کوٹا فار فیمیل اینڈ 40% فار میل اکارڈنگ ٹو دا NFE ایلیمنٹری اسکولز فار گرلز اینڈ بوائز ان ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹ. اوپر جتنے بھی تمام ڈسٹرکٹس بتائے گئے ہیں ان تمام ڈسٹرکٹس میں 40% کوٹا جو ہے وہ میلز کے لیے رکھا گیا ہے جبکہ 60% کوٹا جو ہے وہ فیمیلز کے لیے رکھا گیا ہے. ہر ضلع میں موجود اسکولوں کی بنیاد پر کہ گرلز اور بوائز کے اسکولز کتنے ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے یہ کوٹا رکھا گیا ہے. سلیکٹڈ ٹیچر ول ارینج 1 روم آف سوٹیبل سائز فار دا اسٹیبلشمنٹ آف سینٹر. جو بھی ٹیچر سلیکٹ ہوگی وہ ایک روم ارینج کرے گی جہاں پہ وہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے گی. سوٹیبل سائز کا ایک روم اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا ایز اے سینٹر. اپلیکیشنز مسٹ بی سبمیٹڈ ناٹ لیٹر دین 17/4/2026. لیٹ اپلیکیشنز ول ناٹ بی انٹرٹینڈ. درخواست دینے کی آخری تاریخ 17 اپریل 2026 ہے. 17 اپریل 2026 تک آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ مسترد کر دی جائے گی. اپلیکیشنز ریسیوڈ آن لائن شیل بی انٹرٹینڈ اونلی. دا اپلیکیشن سبمیٹڈ بائی ہینڈ اور تھرو کوریئر پوسٹل سروس ول ناٹ بی انٹرٹینڈ. وہ اپلیکیشنز جو آن لائن بھیجی جائے گی انہی کو کنسیڈر کیا جائے گا. اگر آپ بائی ہینڈ یا فزیکل جا کر اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگی بلکہ اس کو ریجیکٹڈ تصور کیا جائے گا. لہٰذا آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے اور اپلیکیشن ویب سائٹ کے ذریعے ہی اپنے رجسٹریشن کروانی ہے. نیکسٹ ہے دا لٹریسی اور NFPE ڈپارٹمنٹ کیپس دا رائٹ ٹو انکریز اور ڈیکریز دا نمبر آف ویکینسیز آف اینی ڈسٹرکٹس.
किसी भी ज़िला में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये हक़ हासिल है लिटरेसी और NFPE डिपार्टमेंट को। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम मालूमात। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप अपने आप को अहल समझते हैं और तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आज ही अप्लाई करें। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।